So karon breakfast, natay coffee, sardines, and egg. Nagbag na punta o tan-ang kaya tayo ka-afford. So sardines lang sa gyapon ta. Then egg. Uy, kigwa nga na di makawa. So, okay na. Bigdag ko na yung lagsod. Ay, putik. Yummy. And then, matangan na tuog. Lemoncito. Ay, putik. Lemon. Then, nakaisa. Isa tamag kanton kay. Huwag pa tamag pancit canton. Let's eat. Dami kayong kaon.